धवलेश्वर पीठ बर्तमान शिवमय होती हरहरमय होती जो भक्त मैंने श्रद्धालु मैंने आसुचंती से माने मानसिक दीपटीए जालुचंती ए राति उजागर रहुचंती प्रभु को से प्रार्थना करुचंती हे प्रभु समस्त को सुख शांति दियो हे प्रभु समस्तंकर मंगल कर एवं हे प्रभु ए संसार को भलरे रख एवं ये जो परंपरा आपण देखिं जो शिवरात्रि परंपरा जागर जो जागर यात्रा से जागर यात्रार जो महत्व रही यार विशेषत्व होची जे जागर यात्रा रे आज जेतेबेले महाप्रभुंकर जो रही उपरे मंदिर सभा उपरे जेतेबेले आपणकर महादीप उठिबो सेतेबेले महादीप को दर्शन करी तांकर व्रत भांगे ये श्रद्धालु मानकर जो मानसिक रही है मानसिक निश्चित भाव में आम आशा करवा ये पूरण हो तेबे आजिर जो रीतिनीति रही केतेबेले ये महादीप उठिबो एवं ये महादीपर जो प्रक्रिया रही तैयारी करिवार ये प्रक्रिया कौन आम निश्चित भाव में पचारि बुझा महादीपर जो प्रक्रिया ये प्रक्रिया केबेठारु आरंभ हुए एवं केतेबेले शेष हुए ये प्रक्रिया संपूर्ण भाव में कौन आपन को विस्तृत भाव में जानिया चाहूँ। जय श्री गुरुभ्यो नमः। दीपम ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पाप दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरु ज्योति नमस्तुते। जय श्री गुरुभ्यो नमः। देखंतु आज हूँ देवदेव बाबा धवलेश्वर पीठ चलचंचल होती आपड़ जो कहले यहाँ हूँ आज हूँ कहीं तार ज्योति भगवान आज हूँ निजे निज को प्रकटित करते स्वयं ज्योति स्वरूप भगवान आज निजे जेहेतु प्रकटित होते तांकु सेतिपई कुहा जाए स्वयं भवती इति आमे ये शंभु भी मध्य कुहा जाए एवं आज जो आपण कहले आज हूँ आपणकर चारिटी रात्रि अच्छी मोहर आज हूँ महारात्रि मोहरात्रि कालरात्रिश्च दारुणा आज हूँ मोहरात्रि कहीं आज भगवान शिव निजे निज को प्रकटित होते महारात्रि आउ मोहरात्रि जेहेतु जिते भगवान श्रीकृष्ण मोहग्रस्त करी समस्त सृष्टि की जन्म होते सी हूँ मोहरात्रि एवं कालरात्रि माँ काली जितेबले दीपावली समय रे आविर्भूत होते सी हूँ कालरात्रि एवं दारुण महारात्रि जितेबले माँ दुर्गा दारुण कष्टरू सृष्टि की रक्षा करते ताकू कह जाए दारुण रात्रि। आज आमर ठाकुर जो तीनोटी प्रहर चारोटी प्रहर अच्छी प्रथम माने आमर जो रात्रिर प्रथम प्रहर हूँ 6टा ରୁ 9टा द्वितीय प्रहर हूँ 9टा ରୁ 12टा एवं 12टा ରୁ 3टा जो आम तृतीय प्रहर रे साधारणतः आमर 1:30 माने 1टा ରୁ 1:30 भितर ठाकुरंकर नीति संपन्न हुए कौन ना हरिहाट भेट हो सारा देखु आमर कहीं अच्छी ना विष्णु जहाँ शास्त्र कहती विष्णुश्च हृदय शिव शिवश्च हृदय विष्णु उभय अंतरम नास्ति पवन आकाश तेणु हरि आउ हर एक एवं अभिन्न तेणु तांकर ए पीठ भी आगरू अनंत कूद थिला ये होचंदी हरिंकर पीठ तापर जतले हर आसिले सेबे ठारू हरि एवं हर मिश्रण रे हरिहर भेट होला परे मांडुआ भोग पूजा हुए मांडुआ भोग अर्चन हो सारा पर महादीप ठाकुर को लगे एवं प्रति माने ये व्रत पालन करी तांकर ये करथांती। महादीपर जो प्रक्रिया ताको प्रस्तुतिर जो प्रणाली रही ये केतेबेले आरंभ हुए केते समय पाखापाखि लागे आमर देखंतु दीपर आमर जो प्रक्रिया ठीक राति 12टा ରୁ आमे आरंभ करिथाउ आमर शुद्ध देशी घी रे ठाकुरंकर दीप प्रस्तुत होता है दीप प्रस्तुत हो आमर पूजक समाजर प्रतिनिधि माने आमर पूजक जो अच्छा पूजक माने से माने ठाकुरंकर माने मुख्य शाला एवं मुख्य माने बड़ मंदिर जो ठाकुर आविर्भाव होती सेठी ठाकुर को चढ़ी दीप माने महादीप सेठी चली थाए आठी अर्पण कराई थाए। आप शुणुले जो सेवायत रही सी प्रतिक्रिया दौले श्रद्धालु निश्चय प्रतिक्रिया नवा जदि श्रद्धालु प्रतिक्रिया न नवा ताल ये अधूरा हो निश्चित भाव में आपण माँ आम देखुचे आपड़ भाव विहल हो जे ये दीप धरी बसी बाबा को अनेक बस बाबा सेपटे गुमुट भितर अच्छा आप अपेक्षा करते महादीप उठ 12:30 राति 12:30 महादीप उठ बाबांकर लीला आम आसी जाइए बाबा टाणी आनी ढेंका अनुगुल आम आसीचु अनुगुल केते वर्ष होला फास्ट आसु ए वर्ष बाबांकर महिमा आपण
ଜାଣିଛୁ ଜାଣିଛୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଛୁ। ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବାବା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧଳା ବଳଦକୁ କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଏଭଳିଆ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଟିକିଏ ବସିବେ, ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳିବେ, ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିଣ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳି ସେହି କଥା ମନାଉଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ରାତି 12ଟାରେ ହିଁ ଏ ମହାଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1ରୁ 1:30 ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆସିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ମା? ଆମେ ନୟାଗଡ଼। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆପଣ ହଁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ଗାଡ଼ିଆ ପାଇଁ? ହଁ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? ବାବା ଆସିଛୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ବୋଲିକି ଆଉ କହୁନ ତମେ କହ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ 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 ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। କେତେ ଜଣ କିଏ କିଏ ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଏଇଠୁ 10-12 ଜଣ ଏଇଠୁ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଏଇଠି କହୁନ ଏଇଠି ସବୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି 10-12 ଜଣ ଆସିଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଦୀପ ଜାଳିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦୀପ ଜାଳିଲୁ, ଭୋଗ କଲୁ, ପଣା ପିଇଲୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି? ଆପଣ ତ ପରମ୍ପରା ଅଛି, କଳା ବଳଦକୁ ଧଳା କରିଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିବୁ ବୋଲି ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୁଶାନ୍ତ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅନୁଗୁଳ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି।